الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Coba diulang. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Insyaallah, barakallahu fiik. Lanjut, Farhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مهيس وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيس وأزلفت الجنة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Baik. Barakallahu fiik. Siapa yang lagi sudah hafal? Fadhal. Mubarak. Walaqad khalaqnas samawati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا Irfa sautak. Irfa. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Coba diulang. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Baik, lanjut. Ad-Dariyat. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والذاريات فالجاريات يسرا والذاريات ذروا. فالجاريات ذروا. Apa?
Coba yang lain, siapa yang hafal? Wahyu. Antum, sudah? Hah? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ini? Hah? Ahmad, sudah hafal? Siapa yang hafal Al-Zariyat? Indak. Sampai batas kemarin. Oh ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساحون يوم يسألون أيان يوم الدين يوم يسألون أيان يسألون أيان يوم الدين يوم الدين يسألون أيان يوم الدين إنهم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Baca Ghazali di bawahnya setelahnya sampai ayat ke-30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك
حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. طيب. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita, membaca tafsir Al-Muyassar. Qala Rabbuna jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya, apakah telah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang cerita tamu Ibrahim al-mukramin yang apa? Mukramin yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi. Ingatlah ketika mereka menemuinya. Ya, masuk ke tempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqalu salama. Maka tamu ini mereka mengatakan salaman, mengucapkan salam. Ucapan keselamatan. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Ibrahim menjawab, ya, keselamatan, ya, menjawab salamnya, ya. Menjawab dari salam tamu ini. Ya, kata beliau, salamun, ya, kalian adalah suatu kaum yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam, maksudnya Nabi Ibrahim, ya, menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia membawa daging anak sapi yang gemuk, ya, yang dibakar. Al-ijl artinya anak sapi. Sebagaimana dalam ayat, ya, yang lain dikatakan innal ladzina ittakhadul ijla. Baik, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, lalu tamu ini dihidangkan kepadanya, ya, dari jamuan tadi. Maka dipersilahkanlah untuk memakannya. Fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Tetapi mereka tidak mau makan. Ya, jadi dijamu dengan daging yang dibakar, tapi mereka tidak mau makan. Ya, maka fa'ujasa minhum khifah. Tidak mau makan karena khawatir, ya. Atau karena Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Maksudnya, kenapa tidak mau makan dari jamuanku? Maka tamu ini mengatakan, qalu la takhaf. Janganlah engkau takut.
wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka ini, tamu ini memberikan kabar gembira akan seorang anak, kelahiran seorang anak, ya, yang alim, yang berilmu. Sebentar akan disebutkan di tafsir, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian istrinya datang, ya, dalam keadaan tercengang, kaget. Lalu menepuk mukanya sendiri. Ya, jadi namanya perempuan kalau dia kaget terkadang apa? Dia tepuk dari mukanya. Ya. Fasakkat wajaha, dia menepuk dari wajahnya. Wa qalat ajuzun aqim. Ya, dia berkata, istrinya berkata, saya ini adalah orang yang ajuz, orang tua, lagi aqim, mandul. Artinya bagaimana mungkin saya bisa hamil, melahirkan seorang anak, padahal saya ini adalah seorang yang sudah tua, lagi mandul. Jelas ya? Maka tamu ini berkata, qalu kadzaliki qala rabb. Mereka berkata, demikianlah Rabbmu berfirman seperti itu, berkata seperti itu. Maksudnya, engkau akan diberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Ya. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Iya. Baik, ini ayat ini dan setelahnya ini penjelasannya tentang kisah umat-umat yang dahulu yang mendustakan para nabinya. Karena setelah ayat ini akan disebutkan tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi sebelum apa yang kita baca kemarin, yaitu penjelasannya tentang adanya hari kebangkitan yang kemarin kita baca. Ya, penegasan tentang hari kebangkitan itu pasti terjadi. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul, termasuk mendustakan hari kebangkitan. Ya, kita lihat dari tafsir Muyassar. Jadi katakan di situ, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ya, hal ataka ayyuhar rasul haditsu dhaifi Ibrahim alladhina akramahum wa kanu minal malaikatil kiram hina dakhalu alaihi fi baitihi. Sampai di situ. Tidakkah datang kepadamu wahai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mana mereka itu dimuliakan. Ya, siapa tamu mereka? Wa kanu minal malaikatil kiram. Tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu adalah para malaikat. Ya, para malaikat. Jadi, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim, cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang mendatangi Nabi Ibrahim. Tamu di situ yang dimaksudkan adalah apa? Para malaikat yang mulia. Jelas ya? Para malaikat. Ya, para malaikat ini datang ke Nabi Ibrahim memberi kabar gembira akan kelahiran siapa? Seorang anak. Yaitu Ishaq. Sekaligus para malaikat ini akan mengkhabarkan, ya, diutus untuk kaum yang berbuat dosa, sebagaimana akan disebutkan di ayat setelahnya, setelah kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, jadi dikatakan di tafsir yang dimaksudkan dengan dhaif di situ adalah al-malaikatul kiram, para malaikat yang dimuliakan. Ya, ini terdapat pelajaran, ya, bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud menjadi apa? Manusia. Ya, ini sama halnya dengan kejadian hadis Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dalam wujud apa? Manusia, ingin mengajarkan agama kepada para sahabat. Mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi SAW.
Sama di sini. Ya, para malaikat berwujud manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina dakhalu alaihi fi baitihi. Ketika mereka tamu ini masuk ke rumah Ibrahim. Fahayyauhu qailina lah. Maka mereka ini ya, memberikan salam kepada beliau. Salaman. Di sini terdapat syariat apa? Adab. Ketika seorang memasuki rumah, ya ucapkan apa? Assalamualaikum, ucapan keselamatan. Jelas ya? Ucapan keselamatan. Maka faradda alaihimut tahiyyah. Maka Ibrahim membalas mereka dengan keselamatan pula. Beliau berkata apa? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Iya. Antum qaumun ghuraba'u la na'rifukum. Kalian ini adalah sekelompok manusia, suatu kaum yang ghuraba, yang asing. La na'rifukum, kami tidak mengenal kalian. Kami tidak mengenal kalian. Itu tafsir dari apa? Qaumun munkarun. Kaum yang munkarun. Apa maksudnya munkarun di situ? La na'rifukum. Iya, tamu yang tidak dikenal. Iya, orang-orang yang asing, tidak diketahui. Jelas ini ya? Baik. Kemudian dikatakan di situ faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya. Di tafsir Muyassar dikatakan fa'adala wa mala khafiyatan ila ahlihi fa'amada ila ijlin samin fadhabahahu wa shawwahu bin nar. Maka Ibrahim tiba-tiba pergi, ya, meninggalkan tamunya dalam keadaan diam-diam. Dalam keadaan diam-diam menuju kepada keluarganya. Ya. Maka dia pun menjamu mereka dengan anak sapi yang gemuk. Ya, fadhabahahu. Dia menyembelihnya. Wa shawwahu bin nar, lalu dibakar, ya. Syawwa itu artinya dipanggang, ya, di atas api. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu apanya? Tamunya dengan seekor sapi yang gemuk, insyaallah. Nah, ini syariat apa namanya, terdapat keutamaan menjamu apa? Tamu. Dan itu datang juga dalam hadis tentang ikram ad-duyuf, memuliakan tamu. Ya, jadi Nabi Ibrahim di sini ya memuliakan tamunya dengan menyembelihkan seekor sapi. Sapi yang gemuk. Tsumma wada'ahu amamahum. Kemudian hidangan ini diletakkan di hadapan mereka. Sekarang dijamu. Ya. Wa talattafa fi da'watihim ila at-ta'am. Qailan ala ta'kulun. Ya. Beliau Nabi Ibrahim ya ramah, ya, terhadap jamuannya, terhadap tamu mereka. Mempersilahkan, ya, dalam keadaan beliau berkata apa? Ala ta'kulun. Tidakkah kalian memakan jamuan ini? Falamma ra'ahum la ya'kuluna ahassa fi nafsihi khaufan minhum. Ketika Ibrahim melihat ya mereka ini tidak makan, ya, dari jamuannya, tidak mau mereka makan. Ahassa fi nafsihi, dia merasa takut. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Ya, maksudnya ya jangan sampai siapa ini dijamu tidak mau makan. Ya, ternyata para malaikat. Ya. Maka karena timbul di dalam dirinya rasa kekhawatiran, rasa takut, qalu lahu, tamu ini berkata kepada Ibrahim, ingin menceritakan, la takhaf, inna rusulullah. Ya, jangan engkau takut, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah. Rusul di sini maksudnya apa? Malaikat. Dari kadang penggunaan kata rasul itu digunakan kepada apa? Malaikat. Seperti dalam surah Al-A'raf dikatakan hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sampai datang kepada mereka rasul-rasul kami mewafatkan mereka. Maksudnya apa? Para malaikat diutus untuk mencabut ruh. Jadi penggunaan rusul kadang digunakan kepada apa? Para malaikat. Jelas ya? Jadi di sini dikatakan
Tamu ini berkata kepada Ibrahim, jangan engkau takut, jangan khawatir. Sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah. Wa basyaruhu bi anna zaujatahu Sarah satalidu lahu waladan. Ya, para malaikat ini memberi kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, akan kelahiran untuknya seorang anak. Ya, sayakunu min ahlil ilmi billahi wa bidinihi. Anak ini akan menjadi seorang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang agamanya. Siapa itu? Wa huwa Ishaq alaihi salam. Itulah Nabi Ishaq alaihi salam. Jelas ini? Ya, jadi tamu datang. Siapa tamu ini? Mereka adalah para malaikat. Ya, Ibrahim alaihi salam ingin memuliakan tamunya, tapi mereka tidak mau makan. Sehingga karena mereka tidak mau makan, muncul rasa khawatir terhadap diri beliau. Siapa ini? Dijamu, mereka tidak mau makan. Nah, setelah itu barulah memperkenalkan, kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan memberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Ya, yang menjadi ahlul ilmi itulah Nabi Ishaq alaihi salam. Baik. Kemudian ayat yang ke-29 30. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة فلطمت وجهها تعجبا من هذا الأمر وقالت كيف ألد وأنا عجوز أقيم لا ألد قالت لها ملائكة الله هكذا قال ربك كما أخبرناك وهو القادر على ذلك فلا عجب من قدرته إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ya al-alimu bimasalih ibadihi. Ya. Ini tafsir ayat yang ke-29 dan 30. Maka tatkala istri Ibrahim mendengar tentang ucapan mereka ini, akan diberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak, ya, akbalat nahwahu, maka istrinya pun ya segera mengarah ya kepada mereka dalam keadaan tercengang, kaget. Ya. Isaihatin artinya tercengang, kaget. Karena saking kagetnya, fala tamat wajhaha ta'ajjuban min hadzal amr. Maka dia pun menepuk dari wajahnya karena ta'ajjub dari berita ini. Jelas ya? Bagaimana itu apa namanya ekspresinya ya? Kalau perempuan kaget. Ya, langsung dia apa? Pegang mukanya. Iya. Lalu dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa melahirkan dalam keadaan saya ini sudah tua, mandul lagi? Ya, apakah saya bisa melahirkan? Saya tidak akan bisa melahirkan. Ya. Maka malaikat pun berkata, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya, demikian seperti itu yang difirmankan, yang dikatakan oleh Rabbmu, sebagaimana yang kami khabarkan kepadamu. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mampu akan hal tersebut. Ya, maka jangan takjub. Ya. Ya, jangan takjub ya dari maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takjub ya dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Innahu subhanahu wa ta'ala huwal hakim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Nah, di sini ditafsirkan, apa itu hakim? Alladzi yadha'ul asya' mawadhi'aha. Ya, hikmah itu artinya yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Jadi Al-Hakim dikatakan di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim bijaksana, yaitu ya yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-alimu bimasalih ibadihi, Maha mengetahui tentang maslahat hamba-hambanya. Ya, Maha mengetahui maslahat hambanya. Jadi
Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang apa? Tidak ada yang mustahil. Ya, jangankan ini, orang tua mandul. Ada yang lebih menakjubkan dari ini. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, dilahirkan dalam keadaan tanpa ayah. Ini ada. Ya, hanya sekedar Sarah mengatakan saya tidak bisa. Kenapa? Sudah tua, mandul lagi. Ini keumuman manusia ya. Ketika dia sudah tua tidak bisa lagi melahirkan, apalagi mandul. Maka malaikat mengatakan seperti itu yang difirmankan Rabb engkau kepada kami. Maka kami menceritakan seperti itu. Jelas ya? Ya, maka kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik. Maka ini kisah tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, tamu yang mulia, ya, yang mendatangi beliau. Ternyata para malaikat ini ya datang kepada beliau memberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak yang soleh, anak yang berilmu, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang agamanya. Ya, dan sekaligus setelahnya akan disebutkan bahwa malaikat ini memperkenalkan mereka diutus kepada kaum yang mujrim. Ya, insyaallah kita akan baca setelahnya. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin. Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, syara la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.